Let's start the party. Chères auditrices et chers auditeurs, notre émission radiophonique va être focalisée sur un cher événement historique. Il s'agit de la Marche verte. Le jeudi 6 novembre 1975, 350 000 marcheurs franchissent la frontière qui sépare le Maroc du Sahara espagnol. Partout dans le monde, c'est la stupeur. Les Marocains osent défier la puissance espagnole, encore implantée dans cette région. Ils avancent sans autre arme que le Coran. Cette opération, murée par le roi Hassan II, dans le plus grand secret, va bouleverser les rapports de force, hérités d'une décolonisation inachevée, 20 ans après l'indépendance du Maroc. Mais au-delà de la conquête territoriale, cette marche ne peut se comprendre sans la nécessité dans laquelle se trouve le roi de recréer l'unité nationale autour de sa personne. C'est la raison du défi qu'il lance à la communauté internationale par une campagne aux allures de plébiscite qui unit le roi et son peuple autour d'un acte de foi, qui puise son essence et son élan dans une histoire séculaire. Cette marche reste jusqu'à aujourd'hui un symbole fondateur du nationalisme royal marocain dont toute remise en cause relève du sacrilège. Le 6 novembre 1975, le roi du Maroc Hassan II prononce un discours historique qui appelle le peuple marocain à entreprendre une longue marche pacifique vers le sud pour libérer le Sahara occidental de l'occupation espagnole. C'est la Marche verte, un événement sans précédent dans l'histoire du XXe siècle, qui va rassembler 350 000 volontaires de tout le pays et mettra fin au jour espagnol sans le recours à la violence. La Marche verte est l'un des derniers épisodes de l'achèvement de l'unité territoriale après s'être affranchie des protectorats français et espagnols en 1956, rattaché Tarfaya en 1958 et Sidi Ifni en 1969. Il ne restait plus que la récupération du reste des provinces du sud constituées de Oued Dahab et Saqi el-Hamra pour tourner définitivement la page du colon espagnol. Dès le début des années 70, la question de la décolonisation du Sahara marocain est devenue une fatalité historique et une exigence de la communauté internationale par le biais des Nations Unies qui appelait à mettre un terme à la présence de l'Espagne au Sahara. Ce à quoi a concédé l'Espagne de Franco qui vivait ces derniers jours, laquelle a affiché sa volonté de quitter le territoire dès 1974. Ensuite, le Maroc a eu gain de cause auprès de la Cour internationale de justice des Nations Unies, qui a donné raison aux revendications du Maroc sur son Sahara. La Marche verte a nécessité pour sa réussite une mobilisation générale pour assurer le transport des participants vers Marrakech, le point de rassemblement. Des commissions pour l'hébergement et l'accueil ont été mises en place à cet effet. Pendant 12 jours, avant le début de la marche tant attendue, 10 trains étaient mobilisés quotidiennement, ont transporté les volontaires du nord et de l'est du Maroc vers la cité Ocre, pour ensuite les acheminer par 7813 camions à Agadir avant d'entamer leur périple vers le Sahara. Les marcheurs ont pris ensuite leur chemin après le coup d'envoi donné par Sa Majesté Feu Hassan II lors du discours du 5 novembre. Demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne, a-t-il asséné. مستمعاتنا العزيزات، مستمعينا الأعزاء، ها نحن نجدد اللقاء عبر أمواج إذاعتكم إذاعة لا جوكوند. موضوع برنامجنا الإذاعي سيتمحور حول ذكرى وطنية عزيزة إلى قلوبنا، تجري في عروقنا مجرى الدم، ذكرى مسيرة الخضراء السلمية المظفرة. يخلد الشعب المغربي يومه الأحد 6 نوفمبر 2022 بمظاهر الفخر والاعتزاز الذكرى 47 لإعلان جلالة المغفور
له الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم المسيرة الخضراء المضفرة. ويمثل هذا الحدث المتجدر في تاريخ المملكة منعطفا حاسما في مسار الكفاح من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة، ومناسبة للتأكيد الجماعي المتجدد على مغربية الصحراء. ففي 16 أكتوبر من سنة 1975 أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم مسيرة الخضراء التي شكلت سابقة في تاريخ التحرر من الاستعمار واسترجاع الصحراء التي لم تكن إلا أرضا مغربية تربط سكانها روابط تاريخية وعلاقات بيعة مع الدولة المغربية. وتزامن إعلان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء مع إصدار محكمة العدل الدولية بلاهاي لرأيها الاستشاري حول الصحراء، والذي أكدت فيه هذا الواقع وكرست به شرعية مطالب المغرب لاسترجاع أراضيه السليبة في اعتراف الدوليين لا يقبل الاجتهاد أو التأويل. مستمعاتنا العزيزات، مستمعين الأعزاء، لقد قال مهندس وقائد هذه المسيرة الخالدة جلالة المغفور له الحسن الثاني في خطابه الموجه للأمة بهذه المناسبة: بقي لنا أن نتوجه إلى أرضنا الصحراء فتحت لنا أبوابها قانونيا. اعترف العالم بأسره بأن الصحراء كانت لنا منذ قديم الزمان، واعترف العالم لنا أيضا بأنها كانت بيننا وبين الصحراء روابط، وتلك الروابط لم تقطع تلقائيا وإنما قطعها الاستعمار. لم يبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد: إننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. وجسدت المسيرة الخضراء التي انطلقت في 6 نوفمبر عام 1975 مبادئ تشبث المغاربة بشرابهم الوطني والتحام الشعب بالعرش وإجماع كافة فئات وشرائح المجتمع المغربي على الوحدة، ومثالا يحتذى به عن نبذ العنف والتشبع بقيم السلام. وشكل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية التاريخية بمغربية الصحراء واعتراف إسبانيا بالمخطط المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية والموقف الألماني الجديد تجاه المخطط، وافتتاح 27 دولة لقنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة، تعبيرا رسميا للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وعدالة القضية الوطنية. قد شكلت المسيرة الخضراء المضفرة محطة تاريخية ذات دلالات عميقة تؤرخ لصفحات مشرقة من النضال الذي خاضه المغاربة ملكا وشعبا في مسيرة تحقيق واستكمال الوحدة الترابية، وحدثا يلهم الأجيال في النضال من أجل إعلاء صروح المغرب الجديد وتعزيز مكانته المتألقة وأدوار الرائدة بين الأمم والشعوب. Green March Day is a national holiday in Morocco on November 6th. Green March Day is a significant event in Morocco's history, which remains a source of pride to all Moroccans. It is an occasion to remember the struggle of Moroccan people and King Hassan II against French and Spanish occupation, and to pay tribute to Moroccans who devoted their lives to liberate the kingdom from colonization. Thanks for watching. It's an honor to be with you in this broadcast. See you in the comment show.